हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टेक बाय दास सर। आज आम चैनल गोटे पेपर कटिंग विषय डिस्कसन करवा जहाँ आमर हाईकोर्ट राय देते से देते जे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द एक्यूरेट विदाउट परमिशन नॉट ए बैरियर टू प्रमोशन। द हाईकोर्ट यह कहते यार ओडिया अर्थटी है शो करोची बिना अनुमति अधिक शिक्षागत योग्यता हासिल करने पदोन्नति बाध्यक नुहे माने या अर्थ बाधा जिते प्रमोशन पर ये बाधा सृष्टि करना बोली हाईकोर्ट जनई ये जड़े यदि हायर क्वालिफिकेशन बा हायर स्टडी करुँची प्रोब्लेम कौन ये कथाटी को हाईकोर्ट दोहराई जे अजथा केस आणिकी हाईकोर्ट रे द्वारस्थ हो गोटे जाम करने अपेक्षा सेठी आपण माने सॉर्ट आउट करंतु बोली से कथा को से कहते हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस द एक्यूरेट विदाउट परमिशंस नॉट ए बैरियर टू प्रमोशन। या अर्थ जड़े यदि कौन सी कारण विदाउट परमिशन रे तार हायर स्टडी से पाठ पढ़ला ताला असुविधा कौट रही तार प्रमोशन पाइबारे सी तो शो करेला जे मु मोर पाठ पढ़ा सारीदेली या पर प्रमोशन कर सुविधा करा जाऊ। जदि से कथा को सी कहला जे सेठी आपण प्रतिबंधक करवा किसी आवश्यकता नहीं बोली हाईकोर्ट से कथा को कहते। या अर्थ हाईकोर्ट कहते ओडिशा हाईकोर्ट यह ही कही जदि डिलाबरेट लैंडमार्क्स ऑफ जजमेंट stated that the employees cannot be decide the promotions solely because they often period promotions from the authorities। जदि कौन सी कारण ता प्रमोशन को अथॉरिटी अटकाइब तापाई से माने पदक्षेप नेबे बा तापाई से माने गोटे दृढ़ कार्यानुष्ठान करेंगे। ये कथा को भी हाईकोर्ट से तांकर उल्लेख करिसेंती जहाँ भितर जब आम की पॉइंट कहवा गोटे जोड़े की पॉइंट को कहवा ता की पॉइंट भितर गोटे है पिटिशनर जी पिटिशन देइचंती बा जी केस फाइलटी करचंती जेहेतु मु हायर स्टडी करिछि मोर पदोन्नति पई बा मोर प्रमोशन पई माने बाधा सृष्टि करूचंती। तापर जदि नेक्स्ट की पॉइंट कथा कहवा डिस्प्यूट कहीं तुम डिस्प्यूट करुच या अर्थ सी तो तार क्वालिफिकेशन हासिल करिछि ये जो ऑफिसर माने रहउचंती कोठी ना कोठी से माने डिस्प्यूट क्रिएट करूचंती। ता भितर जदि हम कहवा फाइनल कथा कहवा जे फाइनल रे या ही हैला से माने तांकु गवर्नमेंट कौन कला जे ओडिशा गवर्नमेंट 25,000 टंका जोरिमाना देला क्या को देला जे पिटिशनर जी केस टी फाइल करथिले तांकु गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट 25,000 टंका जोरिमाना देला। जदि तार सिग्निफिकेंट द कोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कथा कहवा जे जो द बेंच कंसिस्टेंसी ऑफ जजमेंट द दाशरथ प्रसाद एंड जस्टिस चित्तरंजन दास तांकर हाइलाइटेड्स कले द सेवराल्स फिलोसॉफिकल एंड लीगल पॉइंट उपरे से कहले फिलोसॉफिकल पॉइंट उपरे भी करछंती आ लीगल पॉइंट उपरे तांकर जजमेंट देइछंती। जदि से कहले नॉलेज इज ए वेंचर्स द सेकंड पॉइंट कहले स्टडी एंड लिव्स स्टडी वर्सेस लिव्स तापर कहले थर्ड पॉइंट कहले राइट टू लाइफ्स बैकडेटेड प्रमोशन जदि बैकडेटेड प्रमोशन करछंती ए सब कथा को से आलोकपात करछंती। ता भीतर देखिबा जे हाइलाइटेड आमर जो पेपर कटिंग आम देखीदेवा जे कर्तृपक्षर बिना अनुमति जदि उच्च शिक्षा मुझे अलरेडी तार सब कही सारे शिक्षागत योग्यता हासिल कर आधार जड़े कर्मचारी को से पदोन्नति बा प्रमोशन पर वंचित करा जाई पारिबो नाही बोली हाईकोर्ट ए गुरुत्वपूर्ण प्रकाश करिसेंती। जदि कौन सी कारण पदोन्नति वंचित बा जड़े ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्याय प्रदान करी हाईकोर्ट यही राय शुणाई। या अर्थ हाईकोर्ट कथा को कौटी ना कौटी बुझी मुझे जो 25,000 टका पेनाल्टी कथा ये आपण मानक ये कहीदि यही कथा ये भी हाईकोर्ट दर्शाई। एठी जस्टिस चित्तरंजन सॉरी ये जस्टिस चित्तरंजन दास आउ दीक्षित कृष्ण श्री पद है ये माने कथा खंडपीठ रे श्रीरंजन पंडा आवेदन करथिले सुनानी श्रीरंजन पंडा 8 सप्ताह मध्य आवेदनकारी को पिछला भाव में 2014 मसीह पदोन्नति 2014 मसीह प्रमोशन करा बोले से कथा को से उल्लेख कर जदि प्रथम मास दैनिक सी 250 टंका परिवर्ते 500 टंका लेखाएं ये कर देखु
ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବା ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ବି ସେଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବି ଆହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଛୁଟି ନିୟମ ବା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ନେବା ବା ବିନା ଛୁଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା, ବୁଝିଲା ତ। ସେ ଷ୍ଟଡି ଲିଭ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବିନା ଛୁଟିରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ହେଲେ ସେ କଥାକୁ ବି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଷ୍ଟଡି ଭର୍ସେସ୍ ଲିଭ୍ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେ କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ପକାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ନିଜ ପାଠ ସେ ପଢ଼ିଛି ବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ବି ସେ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଧାରଣ ବା ଅଧିକାର ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଏ କଥାକୁ ବି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ପିଅନ ଚାକିରି କରିଥିଲା 2014 ମସିହାରେ, ତାପରେ ସେ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି କି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ବି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ତାହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଡିଲେ କରନ୍ତି କୌଣସି ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କୋର୍ଟ ଇଜ ସେଟେଡ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ସ ଇଫ୍ ଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଆର୍ ଦ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋସିଜର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ସ, ଦେ ବେଶୀ ପ୍ରୋସିଜର ନେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ତାକୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଯେ 250 ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକି 500 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 250 ଟଙ୍କାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକି ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ତାର କରିଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଦେନ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି କ'ଣ ସେଭରାଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସାଲେରୀ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଦ ଡିଲେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିଲେ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯିଏ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସେ ପେନାଲ୍ଟିଟା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ସେ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ୟା ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଅଥରିଟିକି ନ ଜଣେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ତ ଛୁଟି ଫୁଟି ଦିଅନ୍ତିନି ବା ପଇସା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କମ୍ ପଇସାରେ ଜଣେ ଚାକିରି କରି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଣେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ ନୁହଁ ବୋଲି ବା ତାର ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ନୁହଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ହାଇକୋର୍ଟର ସେ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାୟଟେ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟଟେ ସେ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।